ولی وقت هست همه جلو جمع کن دو سه آدم باشد بس خدا کسی 4 کرد 2 کسی طرف راست یکی از گیاهای معمولی که در ریسپوبلیکای ما در جمهوری ما میره کاسنی اینا پگوی سحر کتی میکنن ولی آفتاب نبر اومده این وقت همه چیزهای در کاری یعنی همون ماده های لازمی که هست در کلو بوتین میبروید برای همین اینا پگوی میکنن اگر ریشش در کار باشد بعدی پیچین کندن میکنیم این برای بیماری های قند برای بیماری های درون راه برای کودکانی که درون راه دچار میشن بینی باید نفی کلان دارد کسل هایی که خود بسیار وقت بعد در بعض جاها تبلغزه میگیرد یا که طبیع درو در میان میگوین یا میگوین که دامنه شده است از همه بهترین گیاه همین است باقوترین گیاه هست لیکن مردم ما مخاطب به این اهمیت نمیدهند باز هست در اینجا از گیاه‌های بهترین که برای جگر استفاده میبرند و برای فشار بلندی از همه بهترین گیاه یعنی اینا با روسی رمشکا گرانه هم میگوین در زبان روسی تاجیکان اینا مخلص که خیلی این اولای بهار میروید و اینا حتما بینید که گهواره جمونه میخورد تخمی همینه برای همون گهواره جمونه که از زمین در بعدی خورده استفاده بردن هم وقت اگر نداشت بیاد خب جوسه کلام باشد خب معده کی نباشد حمله میکند برای همین برای جگر این چیزی بی‌نهایت فایده‌ناک است اگر از این بسیار استعمال کنند مردها پرقوت میشوند و فعالیت کاریشون هم زیاد میشود برای جگر تلخ معده روده نفی کلان دارد بخوروی یک تا سیاست کنید و بیاید چرا دردالو خورده دینا ما نشون میتیم انا اون زردولی اویدون است که از نزدیک رفت Оператор, Серьезно? اگه آب یخ خیلی نوشیدی صدام گرفت خب من این درونی کابینت ما یک افراد آوردگی ما حاضر یک درو چشم یا افرادی برای عینک این افراد 16 پروگرام دارد برای برقرار کردن چشم ما مثلا حاضر خودم استفاده کردم اگر خودم نشدم همه شما تفسیر میکنم هم اسپاکا بشه هم پروگرامش مونده از روی سیبر تبابت کردن ساب سوپ دیگر چیزا خیلی نوی تکنولوژی نما تکنولوژی کتابشو گشته از 5 دقیقه Ya buralar. Ne çarpma ne çarpma. Dans bagayım ama.
Amca ya kitapçı da Suriye ben kaynak kitabını sorma. Bakın ki sarşı da. Hoş, bana en Barat, çocuklar ki onu mekhwam çocuk şo daroz karde şinan gö propori barat. Bolotar merem az kopar ki fotoğrafı zora mat çıkıyor. Amara or adrom informasiyon azori. क्या? खुदा कितना अपराध हो रहा हूँ अगर $2,000 Это на тебя, а не на Ирину. Я большой аматор. Я ничего не вижу. Даже единственный показание, что в начале стадии онколога можно дихашмиш. За счет базовой колой механики температуры банан зрушат, микрофлоры кушать. Как инфракрасными лучами он нагревается за 15-20 минут, вы начинаете полностью потеть, начинаете расслабляться. Как сауна, да? Время начинает. У меня дома такая же сауна, только не Да, такая. видел, да, ну, инфрашим Сузан Хас, Mana agar он kas интересоваться кунад, базе дипломоев маат, базе касалов масала, гипноз намешан. Я метод Ну, хас. знаешь, что говорит, что предлагает? Нарко Ты говоришь. Işte mama kuzum, Знаешь, что kain zaks. предлагает? Мужчина работает. Я косовая, мне интересно будет все. Потом Добрый вас, добрый баре, он грифтан, жома дармони мего, грифтан. надо дать тебе Айрам давоме ама сертификату бая, ома ама як чиз мирисандagi. Свободный от болезни лучше воспринимать то, что хочет душа. Любой метод лечения, не оперирующий на духовное развитие человека, ведет к дегидратации. Снятие каких-либо симптомов совсем не признак излечения. Поэтому здесь будем учить. Такая большая философия, я вам скажу. Не, надо учить Которую людей. реально на себе испытываешь. Здоровый дух, здоровое тело, здоровый дух. Это вот еще когда было сказано. А дальше пойдем наш... آموزگاری فن تاریخ گیاهشناس از سال 1984 با طب مردمی طب خلقی سر و کار دارم. بیشتر با مردم با واسطه گل و گیاه‌ها، ریشه‌ها، خیام، آبجوش و نوشابه‌های همین گل و گیاه‌ها سر و کار می‌کنم. مثلا اینجا حاضر در نزد ما خورچشم زبار گیاهایی که برای فعالیت کار گرده نصب کردن ترکیبی عبارت از علف کاسنی، از علف چیلبوغان، علف پیوندر، برگ زوف
манинаш барои резондани кирмҳои дохилӣ ба ғайр аз кирми диамбули дигар кирмҳоро мерезонад. Таркиби ин гиёҳ ин пашка иборат аз алафи зарпоша, алафи тхач, ба ғайр аз ин барги шафтолу. ҳангоми аз ин истифода бурдан бояд ки муддати 2 ҳафта ширинӣ нахӯрад, то ки кирмҳо аз бадан хориҷ шаванд. марҳами доктор Тоҳирӣ ин иборат аз 6 хел гулу гиёҳҳо, аз он ҷумла фел, шафранҷ, зардолуқоб, реши зилол. ба ғайр аз ин дар таркиби ин хурҷ баъд гиёҳи заришқӣ иборат аст, номи лекарствен. фаъолияти ин марҳам осон барои бемориҳои дил, барои бемориҳои асаб, барои бемориҳои гурда, пешобдон ба ғайр аз ин шафонатро бана мекунад. дар паҳлӯи ин асал бо тухми алафи газанда ва тухми барги зуф омехта карда шудааст барои онҳое ки дамиши шикам доранд, онҳое ки ботшиканӣ зиёд аст, инчунин барои одамҳои камхон истифода бурдан мумкин. манин омехтии спирт, қаламфур ва решаҳои се хел гиёҳ ки барои асон бемории неқрис ва ин ки падагра агар аз ин буғумдардҳо истифода бурдан мумкин аст. ин калонаш таркибаш иборат аз зарчӯба, дорчин, марҷонқаланфур, имбир ва равғани зард. ҳастанд барои бемориҳои радикулит, полиартрит, ревматизм ва простатит истифода бурдан мумкин аст. бемориҳои меъдаю рӯда инчунин барои сӯхтагӣ истифода бурдан мумкин аст. равғани бодоми талх барои онҳое ки гурдаҳошон паст фаромдида аст, гурдаҳое ки қуму санг дорад, инчунин гурдаҳое ки пажмурда ҳаст ё ки хароб аст истифода бурдан мумкин. хуб имбир барои хуни ғафсро суюх кардан, барои бемориҳои диабети қанд ва инчунин барои миҷози хунукро гарм кардан. реши зирк барои резондани санги талхадон ва барои бемориҳои ҷигару талха истифода бурдан мумкин аст. сиёҳдона аслан барои бемориҳои санги гурда ва онҳое ки аз тарс ба бемориҳои гуногун гирифтор шуданд. гиёҳҳо онҷо иборат аст ки масалан барои бемориҳои камхунӣ истифода бурдан мумкин, барои сулфа истифода бурдан мумкин, барои газаки бачадон истифода бурдан мумкин, барои бемориҳои қанд ҳаст, барои бемориҳои захми меъда, захми шуш. мана инҷо боз решаҳо ҳаст, реши тиллоӣ ҳаст, реши ирғай ҳаст барои резондани санги гурда, реши ширинбия аслан барои бемориҳои ҷигару талхадон ва заъфи меъда истифода бурдан мумкин аст. мана ин барги зуф барои бемориҳои меъдаю рӯда истифода бурдан мумкин. мана ин гарм алаф мегӯем ё ки мо ҳазор испанда мегӯем, аслан барои бемориҳои пӯст, меъда ва киселиҳои хоришаб истифода бурдан мумкин. бобона ё ки рамашка барои гирёҳҳои узвҳои бадани кушодан истифода бурдан мумкин. мармарак ё ки шалфаи барои моддаҳои ғафс суюх кардан, барои дарди сар истифода бурдан мумкин. мана ин гиёҳ коснӣ барои гирёҳҳои ҷигари кушодан, барои нури чашми зиёд кардан, барои бемориҳои меъдаю рӯда низ инчунин истифода бурдан мумкин аст. ончун одамҳое ки масалан дарунравъ мешаванд, барои онҳо ҳам бемориҳо истифода бурдан мумкин, ҳатто дар як ҳолат вазифаи дории леомитсинро иҷро мекунад. инаш чойкаҳак барои гирёҳҳои меъдаю рӯда, барои ҳайза равон кардан истифода бурдан мумкин. ин таркиби ин барги гули садбарг ҳаст, алафи ишм ҳаст, инам барои балғами кандан, пешоба, ҳайза наз равон мекунад.
من باشی از نازیدن آت کردم تو جورایی من باشی از نازیدن آت کردم Shall not go.